Ist aber schön. Und? Uy, nakuha na kami ng 3. Pang di ko mo, to siya. Oh, may towel pa. Dali mo sa Pinas. Tara. Guys, thank you for watching. Please like, share, and Subscribe. Bye. God bless. Greetings from Germany. Greetings from Germany, from Bosco Island, Bosco to... Oh! Hey! Hi guys! Welcome back to another vlog. At sa may... Oliver ka guys! Tumitingin ba kasi baka may tao tumitingin sa akin. So for today's video ay mangasay po kami. Susugurin po namin ngayon si Mami Rose. So, kasama ko po si Dad Uwe, si Joey, si Dad Egbert. Ayan, so, andun siya. Oh, ayan yung sumama. Bye-bye. Si Joey, andun pa. Nag-prepare pa. Pero, dito na kami. So, it's the first time of Uwe to come to Mami Rose. Or what? It's his first time. So, kasama din namin si Harvey. Si Harvey ay nasa bahay nila. So, susunduin po namin siya. Kasi po, doon naman kami dadaan going to, Mami Rose na bahay. Opo. Kasama din si Daniel. Hindi po sasama ang asawa ni Harvey kasi po may trabaho. So, sasakay na lang siya sa amin. Ja. Wir haben nicht immer gesagt, mein Gott. Immer on time. Genau. So, kasama ko dito mamaya si Harvey ang katabi ko. So, pupuntahan namin siya. So, sabi ni Mami Rose, kapag magkita daw kami, mag-away daw kami. So, awayin ko po mamaya si Mami Rose kasi birthday niya. Dapat awayin natin. Kasi sabi niya ba, Oliver, ano gagawin natin dito mamaya sa bahay? Sabi, kakain. After kakain, magbugno ta. Mag-away ta, Mami Rose. Maya ka lang, Mami Rose. Sabi ko sa'yo, taga na akong may galit sa'yo, Day. Mami Rose, taga na akong may galit sa'yo. Die hat mir irgendwer von den Philippinen. Ayan o, si Da kann Joey. ich die größenmäßig nicht tragen. Oh, it's second time. Oh, it's my first time in this car. But this is your second time to Mami Rose, no? Yes. It will be your second time. Yes. And Uwe, his first time to go to Filipino party. 7 years. After 7 years. Yeah, after 7 Jetzt years. nicht mal eben oder noch. Ich habe das It's noch da his gespart, first das hast du in die Garage time gesehen. going to Du Mami wolltest halt keine Rose. Maske mit. Dito na tayo sa bahay ni Harvey. Harvey is the lady. Ich bin jetzt schon mal 70 Euro, Uwe. Fast. Ich freue mich für dich. Wirklich. Ja, ne? Ich freue mich wirklich. Namiss Weißt ko du, ang warum buhay ich dito. YouTube mache? Weil ich keinen Nebenjob gefunden habe. Dann sagte Olli einfach mal, ja, dann mach doch auch YouTube. Kann man gut gehen. Lock ma. Wow, Harvey ist der. Brauchst du Hilfe? Ja, vielleicht Komme, kannst du bitte. ich komme. Kommt. Over, my father come. Hast du einen Kinderwagen dabei? Patulok ka, Joho. Si Uwe, kabaluman. Was ist mit Howie? Ist nicht da. Hat er nicht- Allah! Was hast du da gemacht? Kommt Howie nicht mit? Nee, ich muss arbeiten. Ist aber schön. Wait. Uy, nahulog! So, ikaw. Dito nilagay si Daniel sa gitna. Sa gitna? Dito Ayaw ka. ako sa gitna siya dili. Ah, sige. Are you sure? Lagi. Sure. Sige, go. Jetzt in die Mitte. Yeah, ish in the middle. Daniel here. Hello, Daniel. So oder andersrum. Yeah. Yeah. Ayun. Saan ang seatbelt Guck dili? mal, ich nehme auch drauf. Vlog. Malagi, back to back. Das ist auch eine schöne Erinnerung. Ja, Irgendwann, natürlich. irgendwann kannst du dir das angucken und du denkst dir dann auch nur, mein Gott. Also irgendwann ist dein Computer kaputt, du brauchst einen neuen. Und dann werden genau die Saan ako ibutang? Pita daw dira. hinten rechts, da muss, Here, dara di Yeah, ay isa. da muss der Gurt Oh rein. yeah, ka Daniel man ako gibutang. Ay, butang kay Daniel day. Isa lang kay akong buhok ako ka. Harvey! Hello. Sabi ni Harvey ba, hindi daw siya makapunta kay na Mami Rose. But ngayon,
Tuloy ang gala. Salamat kay daddy mo. Dili, tuloy ang pag-asay. Mga asay. Mit den Händen dabei. Kung nabi yung kay Mami Rose, pagkapunta dito bugnoon na to. Para maiba na mga content, dapat ato siya ibugno kay birthday man niya. Sus ang mama. Was ist das? Kapag Mo birthday. ko may pag-abot na mo sa balay din. Dali ko ligo. Daniel, dali. Ay, huwag ka mo, ano no, inte Do bro. pa si Hawi dito. Luy ka ay. Ano? Ay, dito Japan siya sa entre bro. Yan, mahal ra ba kayong bayad? 1,000 euro. Ano ka insurance? Dili oy sa ang saki. Ang uli na po sa insurance ang pag-pick up ra. Guys, naligaw na po kami. Yeah, foam. Naligaw na po kami, mapunta kay Mami Rose. Dito kami sa Plettenberg, pero 7 Minuten noch. hi Raquela, happy birthday. Hello, kuhan mi. Birthday ni mo? Ay, oo. Ay, dress alik ka, Pikas. Hallo. Di na agi. Das Kind vielleicht. Das finde ich vielleicht. Hast du das Kind? Hi, Raquela. You're so pretty today. Dadalap jog mic. So this is bringen mitnehmen. Iso. Und Ja, wenigstens sagt einer Danke. sister. Ayan na sila, oh. Aking mga... Iso, baita na daw. Okay. Oh. Ah, mga asay. Look at, oh. Basta mga asay, sige lang. Asa naman ang party diri, oy? Pwede mang hiluma. Asa ang apple? Uy, ang apple, dagko na kayong apple. Asa ba ang party diri? Imong apple, paulag ko kayo. Sabi kayo mong harvest. Happy birthday! Thank you. Good dish. Yay! Happy birthday! Weißt du was, ich bin so happy, dass du hier bist. Erste Mal. Und? Was? Die Navigation hat uns... Nee, das ist nicht schlimm. So, wo ist Party? Hier, sitze. Happy birthday, Mami Rose! Aber hier besser, ob das. Asa man yung mga bisita uban? Ich sitze überall. Auf der Steintreppe. Komm. Wo ist Martin? Martin kauft jetzt mal Torte. Ach, der macht Torte. Ano bang ganyan ako? Was sollst du singen? Hi! Ja, Hi, my friend. dir auch hallo. Hi, my friend. Hi, my friend. Happy birthday, Oh, danke schön. Hello si Daniel, oh. Alles Gute zum Geburtstag. Und dann schickt nachher. Wie bitte? Was willst du trinken? Deutsch. Dankeschön. Aber es dauert Nami mainom. Oh, musst du trinken? Komm. Usa ba inom mo? Ay, usa. Nagbisaya na. Was willst du trinken? Mineralwasser. Malabas. eine Cola Light. Birthday girl is so pretty, no? So sexy. Oh, sexy, oh. Yan. Pakita mag-cleavage mo mag nahal mo mag Wanalin ba? pero mo manahalin kay pakita magtingan. Pansin. Kani siya si Manang. Nein, das war anders. Guck mal. So, di ba? Okay, partner. Kumain man camera. Friends, what? We're having here Hawaiian party. Guck mal, Harvey Ford. Uy, paulit. Batuma, I am the coach. Paulit din yun. I referee ko, referee. Philip, oh, si Bexel. Nasa bukni ko an. Style, good. Kay mangoli ka na mag-harvest mo yung apple dag ko. Wow, wer hat denn 3 geworden? Mag-harvest tayo mamaya ng apple nila, Mami Rose. 83. Mami Rose, pwede yung mga apple nyo mismo kukunin ko? Oh, pwede din. Ano ko siya, i-cut? Malaki naman yung sasakyan. Pwede na? Drink apple, ha? Sa oy. Nag-rasin maybe ako kayo para di Martin din. Mga tayo niya. Pagka-birthday, Mami. Happy birthday, Mami. Happy birthday, Mami Rose. Uy, magkaon na ito. Mahala. Kapitan. Kigutom mo, minami kayo mag rice. Yan na, uy, mag-grill. Ja, und wir Di waren namin ja mag-cake. Dito siya may rice. Wala ko, upabi, nagluto rice. Upabi, Oo nag-grill. nga, luto. Rice ako nag-grill. Ang sabi ng party-party, Punta oy. na sila, uy. Isang oras naman to. Lass mich raten, Mein wer Reis mit vermisst. Ja. Martin. Sie hat doch nicht gegrillt. No, kapitan. No, so high. Ay, unsa man niya mong kwadri, uy. Si Mami Rose, bumili siya ng apple cake kasi alam niya, apple cake is my favorite.
Tara, oh. Ja. Wait, where are you? Kali ka na, dumanin mo, no? Ja. Alles gut? Glücklich, dich sehen zu dürfen. Oh, ich auch. They're here now. In Plettenberg heute ist Plettenberg-Fest. Ich weiß. Ja, Da die wollte Leib ich war. unbedingt mit dir noch hin. Hä? Ja. Ja, buti mo may Dann respect gehen wir pa. nachher. Nachher. Ich Ich bin ja bin nicht mehr so ein weit. Party-People. Das ist für mich so... Party Gestern people! waren wir da. Und unsere Musik war gestern. Wie hat man... Zombie? Ano ba? Die kanta ni Vincent Weiss, den Olpe. Feuerwerk! Nein! Musterdsaft. Gestern noch in What are you Segel. drinking? Multivitamin. Polizei auch da. Ah, okay. So you, because you want vitamin, no? Schon gesehen. Because you need vitamin. Aber ich habe keine Stelle gesehen. Stomach, stomach, but here. From you. Stomach is here. Hat das Navigation Here is uns zum Rathaus. throat. In Plettenberg? Ja, das Sore klingt, throat. das klingt. Wir gucken, Here is throat. Oh, immer schön da. Hi, Michelle. mal gedreht und sind hier hoch. Da ist die. Sechse, Michelle, oh. Feiern heute Abend. Das ist ein Rathaus. Bayern. Tante. Nee, feiern heute Ah, Abend. diba sa tante sa mother? Sa mother o sa tante? Da war so ein großer Markt. Da ist man dann auf dem guys, hello. Raus und, I'm planning to make a vlog. Please support me. Oh, tara, Maritisan 101. Uy, nag-prepare na siya ng cake, Mami Rose. Cake, Mami Rose? Yeah. Asa yung gipalit? Di na cake eh. Ikaw nag-bake? Oo, ako. Imong inangkon. In your dreams? Asa man? Special cooking. That is taller. Uy, mante okay ang kapino. Di ba ko expert sa kapino. Usa na yung, usa yung mga mga kondere, mga flavor. Sorte. Usa yung sorte ano? Mandel, may airbear. Basil. Karong natugkuan pagbutang para na space. Wala, may bibig essay. Wala rin ka lang. Hindi lang sila pinisa. Hindi lang yun. Kuso sila. Dara ba meron sa? Sige ko. Mabari gina ni over. Cheese. Ilagay na lang na ito sa ano. Ayan. Ayan siya na. Cheese ba yung ginahon ng ginakaon sa balay na. Okay? Uy, ang picture tanto sa Apple. Oh, dito to. Yeah. Happy birthday, Mami Rose. Iguang na Mami Rose. Hey, it's your birthday. Hey, Mami Rose, it's your birthday. Yeah, thank you for inviting us. Ah, wala dahil mag-invite kami rin ni Anhi. Ay, uy. Joke. Mami Rose. Mami Rose don't invite us. So what? We invited ourselves. Wow. That's the Yeah. Ah, Ubi out. Lieblings cooking. Ish out. Ja, das ist genau 2 Stück da. Doc, sie hat schon versteckt. Sie hat schon einen versteckt. Nein. Ja, komm, wenn zuerst mal, kommt mal zuerst. Wow, Kuchen. Ein Uwe. Cooking on oven. Asa po rin duwa, uy? Sa Tobias ba, super busy na. I need energy. You need energy da. Gibt keine Energie. Geld auf dem Tisch. Uwe, ich klau mal deinen Platz. Das ist dann so hier jetzt mal einfach. Energy. Oh, ich mache ja. Joey, guck mal. Willst du dich auch aufladen? So, magkape kami, kape-kape. Cake, coffee. I'm with my dad, Uwe, and Joey. Tobias, Raquela, Harvey, Daniel. Si Mami Rose is preparing right now the oven. Zu Hause. Und was mit dem Auto? In Bol. Busy kasi Mami Rose. Ang birthday girl, oh, very busy. Birthday! Ah. Busy kaya itong birthday girl, oy? How to in the group, na Badbilabor. Ano bang lilitsunin mo dyan? Badbilabor na. Akala ko sarili mo. Und was hat das Auto hängt? Hindi pwede? Wala magluto, no? Oba! Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Believe that you cannot Eins, zwei, drei. let them be the process inside.
Wow, si Mami Rose. Martin hat sehr lecker gemacht essen. Hat was gemacht? Gleich, sie kommt gleich. Uy, Mami Rose, may apple. Yung iba, oh. Pula. Ja, das ist schön, weil es rot, ne? Ja, ich habe schon gesagt, die sehen ein bisschen besser aus als deine. Wir haben 2 Baum, weil der ist ein bisschen alt. 2 Bäume. Und dann da. Und das ist rot, das war rot. Und dann da. Das ist unsere Nachbarn. Und meine Schwiegermama hat das. Sugar Mama. Nee, Schwiegermama. Ako, ich hab gehört Sugar Mama. Hat sie gesagt, besser, Was ist denn dir da durchgegangen? besser hab ich wegbringen, weil die Kinder spielen da. Ich so gedacht, du hast gesagt, Sugar Mama. Nee, Schwiegermama. Schwieger Mama, die ay. Nabungo. Das, Auf oder was? Ruhig mal hier. was willst du noch? Das ist auch lecker, Mami Rose. Oh, kato. Kanya labi ba ini? Di ka, ne? Doch, das Hip oben ist kein Schwein, oder? Oh. Deswegen habe ich auch Hähnchen Uwe, gekauft. ist ein Schwein? Nee, der ist kein Schwein. Bist du Schwein? Nein, er ist kein Schwein. Magsusig ba? Lumira ba kayo na, Mami Rose? Good for you. Ah, botang dira, dami isa. Pansin mo ano ba? Vegetarian. Und er hat noch gekauft, noch von Grill. Oh, das ist aber nett. Damit ich nicht verhungere. Ay, ang binabi ka ng Raquela. Weißt du was, Martin hat gesagt, da fehlt noch was bei Joey's Feier. Ang binabi ka to i-grill. Karaoke. Wechslung. Das ist Das doch ist mega. Seite. Wir haben es ja auch ohne Karaoke überlebt, oder? Aber Martin gesagt, das ist nicht normal philippinischer Feier. Ove, go here. Wow! Yan naman ay. Write in the comments. Ay, itakod diri ha. Kaya di na siya mukaon. Party. Or Martin is it auch. okay? We Martin, hindi siya kumakain ng baboy. Pag nag-grill ka, ayaw niya na itabi. Oh, siya pod. Ayaw niya itabi yung baboy. Martin, eat kind. Schwein flash. Oh. Vegan. Gupahapos ang nag-grill ninyo. Guwapa po sa tag-grill na to, oy. Pag-iba na, Pero mapurong we have datingan. kartofel salad o noodle salad. So ngayon ka guys, ako na magbabantay dito sa pagkain nila. Uwe! Ja, hallo. Hallo. Oh, hier, Jolli hat das gepostet. Wow! Was ist denn hier? Vegetarisch steak? Ach so, das ist for Joey. Hala, gitapukan na dyan nila ako pagkaon. Hala, gitapukan na dyan nila. Yeah, Martin? Baro, Mama is so pretty. I don't know. Oh, sag dir. Born like this. Why Mama is so pretty? Born like this. Du hast das schon Huh? gefragt. Papa ko. Every time Oh, Martin log nicht. if Bitte wow. schön. Wow. Also, Fanarol. Darf ich schon mal Teller reichen? Hat heute 4 Tore geschossen. Kannst du das Teil, weil es gibt Platz. 3. 4. Wow, Rice is live! Mach das Ding aus. Der Wind auch. Das ist doch völlig egal. Du musst ja nicht immer machen, das was andere auch machen. So, hier ist noch eine Kleinigkeit. Das ist aber Das ist Chili. nein, kein Chili. Chili con carne? Nein, kein Chili, das ist Hackfleisch mit Hoisinsoße. Ja, wollt ihr euch nicht mal mit einem Tisch setzen? Darf ich euch noch reichen? Vielen Dank. Das auch, das machst du. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm
week, I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say. Guys, busog na kami. Kasi busog na kami. Busog. Kailangan may maglakad-lakad. Kalami sa hangin diri. Kalami sa hangin diri. Uy, dito ka nabuot. Pira buyag. Asa nagigali mo? Laming hangin si Dan nang tulog ko. Tara, kalakad ta diri, day. Yung sarap ng hangin dito. Doon kasi nabuot kami. Ay, so beautiful. Pa daw dito. Please subscribe, like and share. And sana all. I want to shit on my voice. Tara, apple lang, Maris. Oh. Ahoy dag yung vlog. Ang kali. Hala. Dagko sa Hala, kadagko ba ni? Oy. guwapa o. Guwapa ra kaayo, oh. Hinog na na. Guwapa. Imo na ko smoothie. Kami kay wala. Oh, smooth eh. Oh, sa balay. Ay, kalami. Pumukat-kat man ko. Gusto ko umakyat. Baby, hawitan ako inog. Wala, ang daming apple, oy. Sige, dali ka, oh. Wow! Can I try? I want to try. Ano to siya? Very, from tree to my mouth. From garden to table to my mouth to the toilet. Bitte sparen Sie Toilette. Wow. Masarap, ma'am. Here. Oh, Kätzchen. Dili ka, oh. Dalibang mo. Guck mal, der da oben sieht gut aus. Daot-daot na siya, isa. Panglabay ra mga apple dire. Sa ato mahal kay Pasko ra makakaon ko. Sa Pilipinas, ang apple super mahal. Sa Pasko rin kami makakain ito. Po dito, oh, tinatapon na, ipanglabay ra gyud dire, oh. Dami kong harvest. Kaso mira given so danak. Ja. Luwa dito napalong blat siyang igit nagyaw-yaw ko. Ikatra ha. 4, 3, 2, 1, go. Oh, Filipino in Germany is trying to steal apples. This is how we get apple in Germany. We cut. How to get apples in Germany, YouTube video. Filipino style. Huh? Filipino style. You get it. Ja. Oh, da sind ja schon Äpfel drin. Das ist genau gleich, was wir Okay, good. Good. Ouch. Wow, apple. Guck mal, was hängt denn da? Wo? Da. Vogel. Hala, was ist das? Also, Fall aber nicht runter, bitte. was hast du gemacht? Muss aufpassen. Wo ist
10. Bulnok. Asa pa may lami tanahon? Wait ka nang muna og naka. Ang kaning vlog ba? Oh, jetzt kommt die Hilfe. Die Hilfe kommt viel zu spät. Viel zu spät. Viel zu spät. Siehst du, so einfach wird's gehen. Oh my god, there is so viele bees. Hier, auf. Maliw ko. Du schlägst uns. Kaya si Daniel, paano ko na matagap? Guys, ito na po yung harvest ko. Super dami. Yan dito, very flawless. Oh, sarap dito ba oh? Parang binibili lang sa supermarket. Puma. Yeah. Du musst send euro bezahlen. Schön gefarbt. So weit, in einem halben Jahr. Ja, das ist schön, oder? Wahnsinn. Ja. Wie viel kann da, ne? Yeah, wir singen jetzt. Ich habe den Rücken zu, es tut mir leid, ich kann nicht anpassen. Ano ba, ano sa mixer, blender. Sarap to. Ayan, Zitter mit den Beinen, was das Zeug. para hindi tayo bibili sa supermarket, no? Maka ano tayo ba? Kung sa Pilipinas, marami lansones, rambutan, durian, marang. Sa amin naman is apple, kambyuta o. Guys, kambyuta sa inyong marang o apple. Ano tayo? Change. Ich bin so special. Ja, das bist du. Das bist du. Yeah, masawa ni Harvey. Ginagamit ang kutsara ni Mami Rose sa taas. Ganito talaga kapag ninong ka, ikaw talaga ang pangalawang Ama. pangalawang ama. Ito sa ninang Ninong ang ninay. Ang Ninong ninay. ang pangalawang ina. Silasan niya. kasi wala yung ama niya. Tama talaga na I am very responsible. Oy, as a Harvey, ninong. magdala ka mamaya kay Hawin ito ha. Patikman Hala, paborito rin ba ni Hawi? Oo, magdala ka Uy, mamaya. pwede po kay gamay kay Egbert. Ginawa siya glasan niya. Kita lang ka na ginagasan niya. Kami magdala niya. Pambansang food mo din. Uwe, ich bin ein responsible. Was hat er aufgegeben? Wie sagt man das? Das ist seine Patenkind. Wie sagt man das auf Deutsch? Patenkind. Ich bin ein Du bist der Pate und das ist ja, das Patenkind. ich bin ein responsible Vater. Wie hat das gesagt? Was ist responsible? Responsible. Ja, responsible auch auf Deutsch, glaube ich. Ein guter Nee, Vater. responsible gibt's nicht. Das heißt dann anders. Hat gemacht ihre Hausgaben. Ja, Schön gemacht. Die Aufgabe von Gut gemacht. Vater. Ah, okay. Ich bin der. Er hat sich also als Pate bewährt. Ja. So now you know. Ich habe Oliver gesagt, wenn du später Obi und Egbert alt ist, bring mich in Heim, nur zu Hause. Kommst dann zu uns. Ja, Ja. Und Harvey macht das Hotel. Die hat gesagt, wenn der Ja, und Junge ich? Was soll ich machen? Obi Heim ist nicht Mach Party. Nee. Ich habe das selber erleben dürfen, mein Vater gewesen, also gerade das Heim. teuer. Weißt du, wie viel kostet hier ein Heim? Mein Vater war Beamter, da war Wait, das nicht so schön. tama-tama rin ako yung ninong ni mo. Du kommst da Kaya rein. ko yung pagninong, hindi ko na kayo kagusin ron. Kapag hindi mo ako kinuha na ninong, hindi ko to ko. Pinadili na Das ist anstrengend, wenn man andere Leute zu Hause hat. Open! Gerade in Geschäft wartet sich. Für dich kein Problem. Es liegen 24 Jahre dort. Guys, normally kapag hinawakan ko to si Daniel, iyak Kasi siya. may narente. Ngayon hindi siya umiyak. Kasi po may pagkain sa harapan. Krieg ich noch mit ganz von meiner. Los, Ang kutsara ni Mami Rose nagamit sa Ja, kayo. gut klar, oder? Normal ka ni. Besser als nicht, besser als Minijob. gamatay po kayo. Eh, dapat sa plato Sa man. tibiso, Pero buta naman yung din. idioma. Wala man sa balay. Braucht ihr noch extra? Ina si Kuya Hawi niya. Hawi, tama na yung libre mo ko ninong. Eh, wala ka. Naroon sa dito. Hast du schon Brief gemacht, ja? Oder erst? Nein. Kanina pa talaga ako nagpinto ng bata. 2 hours na. Hat etwa 850. Guys, punta kami ngayon sa city kasi po merong Studfest. Kasama ang lahat ng Schulte familia on Gemaker familia. So malakad-lakad daw kami, hindi kami sasakyan, hindi kami mag-car. So kami lahat, si Mami Rose, si Raquel, lahat kami. Daddy. And Joey also. Welcome back to another vlog.
du wahrscheinlich nicht geholfen. Wo ist mein Akku? Die Adapter. Von mein Handy. Wala. Uy, fresh ita dre oh. Grabe akong gibabidyo din ako fresh. Ay, uy, ako pasagilap ako. Nindot na picture? Dungkil. Uy, hala ako murag siya ko kanang natunog na lumod. Sunog na lumod. Kay ko agad gud sa usi. Wala na unsa naman ni uy. Yusa man ni mo ni. Guys, we are going to Japan. Kuya, ang Sinwave. Hello. Nag-ate bititang sabot-sabot. Ayun, Ika. Daka. Ito. Ano, sapatos nilagyan sa loob. Ha? Bugno ta kung makita tayo. Sabi ni Mayos kapag makita kami, mag-away kami. O, wali. Hindi ka pugasan ng plato, umaga ka. Wali, dire. Kinaglagot ako ni mo since 2001. Si Oliver, magwapo kayo, no? Ay, kung ati ka, drag wapo-wapo kayo. Naglagot to ko, dire. Oliver, ay, kukubuo. Ay, kukubuo. Makila tanawa. Parental guidance na mo eh. So, ali. Tara, kat-kat. Sindihin na Essen. Kat-kat. Zaki, madasin court sa big ES. Kat-kat. Yan. Nasa. Nakaano na talaga kami guys. Da oben. The open. It's always in the top. At the top of the mountain. What's for a mountain? This mountain da. Watch this. Watch this. Wow. Watch this in one cinematic vlog. Yeah. Nobody wants to see my cinematic vlog. Why? I don't know. Just blah blah. Tell them. Ja, das ist ein Pfannenwagen. I make the vote. Vote. Yeah. The poll. Poll. Kann man mal machen. Want to see my cinematic vlogs because I love cinematic vlogs. Then make what makes you happy, you know? Nobody wants to see this. Ja, für niemand. Also dann brauche ich das auch nicht machen, wenn es keiner sehen will. About make what makes you happy. Lesen es dort. You know? It makes me happy. So you are not stressed. You are not. Yeah, this is stressful. It is more stressful than normal vlogs. Because normal vlogs just Mit Oliver vorgestern. edit, without music, without skips, without Die anything, vor ein paar Jahren neu gemacht. then finish. Yan sila oh. Die haben für Party people. Sana all. Ja, das war gestern, hat Oliver gepostet. Die war mit Jinky Pacquiao. Ja, Ich dachte, das war schon alter Belda. das sieht aus. Huy, magkuanta, mag-dumpster diving. Huy, let's go, dumpster diving. Ui, Ja? nicht das. Bitte öffnen, noch mal offen. Open oder passt nachher ganz viele Flaschen rein. Es gibt noch Geld. Was ist das für ein To. Stoff da, Oliver? So So verschenken. So verschenken, it means for gifts. Gift for free. Mag-ano ta mag. Blue one. Uy, das brauchst du unser mein Geburtstag. Uy, for my birthday. Paano? Kita Gucci piyo na. Pag yun na, makita ang tita ni Ma'am Gucci. Ali, diri dala sa Pinas. Ali. Aber nur wenn das in die Tasse Panghatag. kommt. Yeah, come. Hier. Ibutang sa tasha dani ako. Pira ka to Nimm yung das. matasya rin. Come. Kaso rin na tasha. Uy. Ja, ganz toll. Hey, Was ist das denn? aber das alles gehört mir, okay? Ja. Das wird broken, das für Deko. Kannst du auf den Tisch Nein, legen, das so in der haben Länge. Taon na to. Das gehört mir die Tasche. Ja, die Tasche, gell? Oh, diri. Wir nehmen das nachher. Oh, imo ni oh. Was ist das? Briefcase. Na pang Pasko. Ali, mga wata. Mag-dumpster diving ta ba? Open daw na unsa man na. Ila hala nakakuha kag bulawan oh. Ano na? Himawa ta diri. Wait lang. Asa man? After dumping si Oli. Uy, nakuha na kami ng 3. Pang Deko mo to siya. Oh, may towel pa. Dali mo sa Pinas. Uuwi na ka next month. Ay, pada, ko na lang ipada package. Pabibit ito stat. Uy, kanang kuan ba kanang dili kanang box kanang pink. Eh, nalagot eh. Tanan, alin na. Tara. Uy, basta da. Katawan lagi ko. Uy, kanang box nga pink ba kay akong butang envelope kang Ay, kanang box na pink? tanaw daw na be. Unsa man na? Abri daw. Guba or dili? Ay, kana. Ay mo lang ay. At siya pero magdala-dala pa man ta. Mag-dumpster diving man tayo. Guys, ganito po mag-dumpster diving dito. Nakabit-bit na kami. Si Dad Ube, nakatatawa si Dad Ube ka guys. Kasi kumuha siya nung iba-iba't ng kulay. Paano kasi yun pang... Serious biya si Ubi.
no? Ay, mahilig ka sa dyan. Gani. Si Uwe, mahilig sa mga ganun kasi pang mahilig sa mag-deco-deco ba, decorate. Pang Pasko, no? Decorate pang Pasko or may celebration sa bahay. O, mahilig siya sa mag-decorate, kaya kinuha niya. Bag, nakuha ni Kuan, ni Fiona. Si Fiona nakuha ng bag, Gucci. Ginuo ko. Gucci to? Oo. Uy. Wala ka bantay. Wala. Gucci? Gucci, iyon. Anong labay naman ang Gucci? Ano ka? Ay, ayaw. Eh, manahong, manasada. Ano? Hindi ito pwede, uy. Ay, pwede din ito. Nakayawan. Pwede lagi. Hindi, gusto mo kang munong. Ano ba siya? Natakot siya. Akala niya, dediretso yung sakya mo. Ano siya kasi parang, elaine man yun, payorit. Ano tawag nun? Pwede din lang. Tukot. Sorry. Pwede, tatawa ko ba kasi, ano siya, ito yung dumpster diving sa Pilipinas. Ay, Germany. Kasi alam mo yung dumpster diving? Kapag may, yung ibang tao kasi, kapag maglipat ng bahay, ipanglabay rin. Ilagay doon kasi nga hindi lang madala. So, para may kukuha, ano yung tawag nun? Hindi ka kakasuhan kasi nilagay doon. So, for shinken, for gifts, or for free, then. Kasi, mahal din yun kung itapon sa basurahan, magbayad ka din ng mahal. Nakaranas. Tama. Nakaranas tayo ng dumpster diving. Ganito ba? Pangalawang beses, tatlong beses yata nakaranas ako ng ganyan. Sa amin din ulit, sa village, ang daming mga, ano ba? Ay, sa last po, doon sa villa, sa taas ng bahay, ano sa doon, malapit lang tayo sa Pilipinas, no? Ay, nako, kung libre lang talaga magpadala sa Pilipinas o hindi masyadong mahal, nako, pinadala ko na. Yung mga magandang sofa. Pati to si Harvey, ipadala ko to sa Pinas. Ay. Para na akong ni Greta. Dagat. Sa dagat siya sa Germany nagbakasyon, kaya sabi niya sa akin, Oliver, hindi man natalab ang gluta ko dang. So guys, yan na po yung sinasabi nilang tinatawag na Studfest. Fiesta sa City of Lettenberg. Ove, you want to play? Gusto mo spielen? Yay! Wie viel? 1 Euro? Existent? Nein, ein Spiel 1 Euro. Ja. Wenn dieses Eisbein nicht da wäre. Noch 2. Ja, das ist 2 Euro. Nimm den gelben hier. Ich kann nicht wieder hier. Ja, das ist nicht. Hey, Sammy, lass uns gehen. Bitte! Schade. Hier. Kita na mag-ate ka na. Bukat bang good? Oh. Ali, where are we going? We're looking for ice. Ice cream? Yeah. We didn't eat so much today, so we can eat ice. Yeah. Stick it as the bubble. Si Ubi ba? Kabi, ginok ba ito? Hij is op, ja, maar meer rood kan je bij ons slapen in de gebied.
Guys, kakain kami ngayon ng ice. Tapos sabi ni Mami Rose, uuwi muna siya sa bahay niya kasi lang mag-Bangladesh. Alam niyo na yun. Tapos malalayo, di ba? Kasi naglakad kami ngayon, mag-taxi siya. Pupunta lang doon, tapos babalik na naman siya dito. For 20 years. May siya nandito. Ay, hindi ko makalibang sa ano. Ay, iba talaga kapag madam ka. Kapag madam ka. Tumawa ko si Raquel ah. Tumawa. Paglabas mo. Wow! Spaghetti ice. Hat sie eingeladen. Du hast eingeladen. 15 Euro für das Springen, der ist nicht Springen. Das Eis ist ein Euro. Nur Hälfte? Mein Gott! Komm mal näher. Wir müssen alle mitmachen, sonst trauen sich nicht. Aber ein bisschen Konzertatmosphäre. Jetzt besser. Und schön von rechts nach links, von links nach rechts. Ah, das sind aber nicht alle. Guys, napuproblema na sila kung sasakay pa sila ngayon. Pwede rin na lang muwat ng uban. Kung na lang auto dito ni Ubi. Kuyok kay Ubi na lang ka. Bili lang kuyok. Ikaw lang putos-putos. Alasan nyo kay Ubi. Uya po doon. Hi guys! Na-enjoy ka? Natürlich. With your baby? Ja, und Daniel auch und ich bin auch satt. I'm so full. Why? So much food, you know. So much people. And your daddy free me ice cream. Free me ice cream. Lain na pa kayo. Free me ice cream. Lain na kayo so. Leaving us. Oh. I'm so tired. I'm so sad. So sad. So guys, kukunin nila yung ay sakay lang ngayon na taxi, tapos si Uwe sasakay din siya kasi kukunin niya yung car sa bahay nila Mami Rose. Tapos dito na kami maghintay. Bye Uwe. To the left. Kommst du nicht? Ja und jetzt? Ich muss aber aufpassen, damit ich nicht weglaufe, damit ich euch gleich verkaufen kann. Was? Aha. Schon. Gott. Wir sehen uns in meinem Geburtstag. Hallo? Oh, lolololo. Kuya Martin. Ja, bitteschön, mein Junge. Danke schön für die Einladung, danke für alles, danke für das leckeres Essen. Ja, bitte, bitte, bitte. Vielen Dank. Oh mein Gott, dieser Mann ist so 5 days. Ago. And then but you come back soon. Yeah. Hopefully, I will Kavalier. So. Kita tahu sa ba? Safe drive, Ubi. Uy, thank you, Raquela. Ja, 1,5 Stunden. Ja. Uwi na kami. Nagabinan ng mga asan. Mga asan nagabinan. Bye guys. See you next time. Buyers.